Menjua-jua senina rasturang sini kelengi Tuhan, jumpaka kita ibas perpulungan jabun-jabunta ibas paksa enda. Meriah ukurta tetap diberikan Tuhan dengan kesempatan manbanta, guna ngorati karena katana. Guna menakan perpulungan taras kita rende, ibas kitab mendendenta nomor 120 siwa ayat si pemenang. Mari ras kita ersada ibas pertoton, guna megiken kata dibata ras kita ertoto. Bujur isahkan kami man bandu Tuhan, erkiteken katandu, tetap erkuasa ngajari kami, gelah kegeluhan kami terulin wari lepas wari. Kesandu si badia dagesi ngajari kami, gelah banci pe antusi kami karena erti katandu. Pakikan kam kemahandu guna nurikan katandu. Bagai pe bapa paangka kendu katandu, mankrina perpulungendu, singgo sikap guna dengkeh kensa. Terpuji kam Tuhan, sebab Kristus Yesus reh kami ertoto, ras ngatakan bujur man bandu. Amin. Senina-senina ras turang si ikelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge kitab Efesus bindu 2 ayat 8 sehkubas ayat 10. Sabab erkiteken lias ate di batange, maka kam nggo terkelin. Erkiteken te kam man Kristus, labo bekas perbahanendu, tapi pemere di bata kap labo ulin pendahindu labo ulih pendahindu maka labo lit dalanna ICP mujibana. Tinepa dibata kap kita, ibas persadanta ras Kristus Yesus. Ijadikenna kita guna dahi kendahin si mehuli, si enggo leben irencana kena, gelah si dahiken Senina ras turang si ikelengi Tuhan, ibas paksa enda ibabai kita kubas tema ngerencanakan ras ndahiken. Adina ibas kita ngerencanakan sada-sada dahin, tentu ijei ngosi ban krina targetta, kuga mencapai target, janah pe isi saja jei si terlibat, ibas kita nusun perencanaan dai. Bicara dana dai, asakai anggaran danana. Janah nggo teroge kita, tantangan peluang bagi pe kesempatan. Adi untung ras untung nape ngome ikira. Tapi adina peraya kenta mekapkan maksimal ulihna, tentuna kita pe kerja keras ndahi kensa. Maka ibas perencanaan enda, adigo menjile krina irancang, ibas ndahi kencape, ngolit fokus, nggo terarah, disiplin, teratur dengan tertib kita, dahi kenca suara skrina, rencana singgo irencanakan. Makana alu bagai ibas perencanaan sini irencanakan kita, te kita maka ibas pemasu-masun Tuhan mehuli ulihna. Janah baginta sidahiken ka seuli-ulina gelah sueras peraten Tuhan
ngenaka ate manusia, janah pusuh tape sejahtera ka ibas sendahi kenca. Adisinen kubas pengogen ta endandai, maka di batape ibas menjadikan doni enda penuh dengan perencanaan. Engkai maka bagai, si idah maka tupung doni enda gelap gulita dengan rontang. Maka di bata jadikan terang. Iung putih kubas krina tinepana, ijadikan na krina aluratur, alu tertib. Makana sada tinepa nadangi tinepa si deban erkawitan saling membutuhkan sadara si deban. Janah guna memelihara kirina ciptaan Tuhan dai, maka irencana kena maka manusia masih ngerawat ca. Endai si ikatakan ibas ayat si pesepuluh kendai. Jadi kena kita guna dahi kendahin si mahuli. Erkiteken si maka kita berbeda ras krina tinepa si deban. Jadi kena kita suai ras tempasna. Ibre kena man banta kesah kegeluhan. Jangan pe ibre kena mandat guna dahi kensa. Sebab engkai adilah bagai labo kita ngasup empekena-kena krina tinepa di bata. Tapi kai si terjadi erkiteken dosa. Makana manusia pe lat-lat perukurenna. Lanai ingat na isi di bata si mada kegeluhan. Tapi di bata arkiteken surah-surah pe manusia enda mahuli la ipelepas na kita gelu ibas dosa. Maka iberikan nama kerina serayan na suruh-suruhan nabi, imam, hakim, bagai peraja guna empekena-kena ras mempersingeti kerina kegeluhan anak-anak na gelabanci mulih dengan bengket kubas rarasenna. Senina ras turang sini kelangi Tuhan. Kepeken si idah maka manusia pe labo kamulih tetap kubas dalam si benar. Maka di bata pe tetap ngerencanakan keselamatan manusia. Maka iberikan pe Tuhan Yesus jadi kahulta guna nebusi, guna galari, guna mulahi kita ibas utang kusang tanari. Maka si kerina arkiteken lias ras perkuah ati di bata. Labo perban gegehta, labo perban beluhta. Adindai ibasi pemena ikatakan, kita si rencanakan kerina alu mahuli, perban lit target ta. Tapi banci kange, lasue bagi ukur tandai si terjadi. Di batan tapi tetap ia erdahin ibas perencanaan si mahuli. Jana idahi kenaka alu mahuli. Makana sue ras minggu inventaris endape. Kita iajuk kerina gelahna erban persikapan si mahulina guna ngelitkan barang-barang inventaris gerejanta. Erpalaskan kitab kuan-kuanan 10:6 ayat telunina, pindolah pasu-pasu Tuhan guna pendahindu maka seh bagi si isura kendu. Enda mempengajuk man banta gelah ulah siakap makana bayak kita, beluh kita, pentar kita, perban kita hebat. Tapi enda dai ikatakan erkiteken lias ate di bata. Kuan-kuanan 10 siwah ayat 20 sadanina, manusia banci ersura-sura tapi perhatian Tuhan ngesi jadi. Makana adinang bosi endesken man Tuhan dikune pela bagi sura-suran tak jadi. La kita nilah ibas dalam kebenaran singgo itetapkan Tuhan. Maka ibas kitab kuan-kuanan 27 ayat sadanina, ola meganjang surah-surandu kerna warisi pepagi, sebab la ia tehdukai si jadi kelang-kelang ne. Jadi adisi etah mahuli, lakukanlah si mahuli. Adisi etah majile ibas ngelitkan barang inventaris, sikapkan si majilena. Pikirkan 20 entah 25 tahun, 30 tahun, mungkin 50 tahun pe adi bangunan. Pikirkan kerina gelah menjile, gelah ulah nuh tuhi rusunahinta. Adi bangun dai, ya piaduna ceda. Adi nukur barang-barang, tukur barang si meherga, si menjile. Gelahna dekah tahan, maka ulah lalap mantukuren. Memang si tukur pe menjile, bacika ngekari laratur ya. Tapi ibas kitab Jakub 4 ayat 15 pe ikatakan,
Si tuhuna kai jadi ibas geluhundu, pagi pe laye tehendu. Kambal iras remang si kentisi ngenca jenari bene. Enda mengatakan sama kana ibas kerina perencanaan tenda pe banci kange latudu bagi si isurakan kita. Umpamana lah bagi negara tenda. Enda mungkin salah satu contoh ya. Merendang golit iban pemerintah tak anggaran guna infrastruktur entah guna kaipe go ibahanna. Tapi arkiteken pandemi Covid enda ialihkan ku kesehatan mungkin guna nampati masyarakat sinterang. Arkiteken kai lah bagi si rencanakan nandai jadi bas negara tenda. Bagi pe tengah-tengah gereja golit merenda program-program si ilakukan kita rikut peres anggaran danana. Tapi arkiteken pandemi Covid maka anggoka si pikirkan kuga nampati perpulungan ta si kesusahan. Jadi tentuna arah ogenta ibas pak saenda pe maka kerina kita perpulungan adilit rencana ta dahikan. Maka adilit ateta dahinta rencanakan lebih gelah ula kari si bahani encenala perencana go murde entah ngadi tengah dalan. Maka ijenda kerina kita ngawan perpulungan si perdiateken dage kala sir pemetah dengan pentang ipindo na pasu-pasu Tuhan bas perencanaan idahi kena alu tutus ulih na pe luar biasa bagai pe ibas kai pe basikitik na pe rencanakan lah lebih saja ulaka tadi rencana dong rencanakan lah dahikan gua apa peladu ya harus ngenda sendalanan dong irencanakan miska eksekusi guna idahikan ading go kasih dahikan enda si pindo ka penampak Tuhan gelahna Tuhan tetap erdahin guna ngaturkan kegeluhan ta. Alu bagai dage mankrina kita ngawan perpulungan. Ibas kini teken tape rancanglah si mahuli-mahulina kuga maka bacir teguhna kini teken ta. Guna jabuta, guna kesehatan ta, guna ekonomi jabunta ibas masa genduari ras masa sira ibas kaipe krina si rencanakan jana si pindo Tuhan ikut muat bagin. Bagai pe ibas ngelitkan barang inventaris gereja anta. Gelah bagai banci pe tuhu-tuhu mabakrihan ukur man banta sebab engkai puas siakap kenca si idah ulih nam jile sebab si rencanakan kita dai belin kal gunana man banta bagai pe man kalak sinteram. Tuhan si masuk-masuk kita kerina ngawani perpulungan kata di bata enda mempersingeti kita kerina maka di bata pe ibas dahikan dahinna guna manusia resdoni enda bagi pe guna keselamatan taseku rencana ku surga pe kerina irencana kena alu mahuli idahi kena semasimal mungkin maka kita pe iaju gelah tetap musik kai singgo ia turken di batan taman banta. Amin. Mari ras kita nahkan persembahan pengatakan bujur ta dengan rende kita ibas kitab mendendenta nomor 445 ayat si pemenang. Mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Man bandu Tuhan yendesken kami kegeluhan kami. Pasu-pasundulah persembahan singgo ipersembahkan kami. Bagai pesitading bas kami kam singelipat ganda kensa. Pasu-pasundu kegeluhan ngawani perpulungendu ibas erbage-bage dahin sini dahi kena. Serayandu pandita pertua diaken rikut ras emeritus.
Bagi pemodramen klasis ras runggun, rikut peras krina pengurus PJJ ras kategorial, gelah krina tetap ibas rencana singgo i rencana kena, idahi kena erpalaskan erpengarapan dengan erkinitekan man Tuhan, janah Tuhan si masu-masu ulihna. Bagi pe Bapa pasu-pasundu krina perencanaan negara kami guna mensejahterakan rakyat Indonesia, mensukseskan kerina kegeluhan rakyat Indonesia gelah sehat, ibas menghadapi pandemi COVID enda, ibas kerina perencanaan pemimpin bangsa ras negara kami, pasu-pasundu Presiden kami Joko Widodo ras timna gelah teratur kegeluhan negara kami enda. O Bapa si mada kuasa, mindo kami gelah kam tetap si masu-masu tim medis, bagi pe aparat negara, rikut raskrina rakyat Indonesia. Gelah banci pe lampas kami pula arah pandemi COVID-19 enda. Bagi pe ertoto kami karena keluarga kekelengan kami, Bapa Edi Tarigan, erkite-kitekan orang tua kami enda weleben ngadapku kam. Pasu-pasundu dengan apulindulah keluarga, gelah tetap terapul dengan mejuah-juah ibas penampat kuasa keleng hati Tuhan. Bagi pe Tuhan bujur katakan kami, kemahandu pertua emeritus Bapak Ayah Colia, ras Bapak Nina Ginting pe, gobanci mejuah-juah daging kulana, pulihkan kam secara sempurna kesehatanna, gelah ndau ia ibas krina pinakit-pinakit nari. Gelah lu bagi krina dahin sini dahi kena, ibas pemasu-masun Tuhan pe, mereken kejuah-juahan. Berendu rezekiman kami Tuhan, tambah kenduman kami kerina kesehatan, resada arih kami guna muji gelarndu, remulia kam arah kegeluhan kami. Reh kami ngendesken pe, kerina silit ibas kami, guna kemuliaan gelar Tuhan. Kami rasa isi jabu kami, Tuhan si masu-masusa. Sebab reh kami ertotoman bandu, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, singgo ngajari kami ertoto ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagini surga. Bereken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empat kami. Ola min kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idursi ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Menjuah-juah man bandu kerina ngawan perpulungan sini keleni Tuhan, perpulungan jabu-jabu tanggo kadu pas paksa enda. Jumpa kita ibas perpulungan jabu-jabu tami usira. Tuhan si masuk-masuk kita kerina, tetap si jaga kesehatan ta, bagi pe tetap meriam kurta ibas persadan ta di tengah-tengah jabu guna permuliaan Tuhan. Tuhan si masuk-masuk kita.